रक्तम्भोरुहदर्पभञ्जन महा सौंदर्य नेत्र द्वयं मुक्ताहार विलम्बी हेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत कुंडलम वर्षा मेघ समान नील वपुषां ग्रीवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। जय जगन्नाथ। प्रत्येक प्राणी ईश्वराभिमुखी भारतीय संस्कृतिर महान परंपरा रे आध्यात्मिकता एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अलंकृत करी अछि। आध्यात्म जीवन यापन करिबा परिप्रेक्षी रे सतचिंता सतकर्म जहा कि सत्संग द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। तेबे भक्ति भक्त ओ भगवान परस्पर अंगांगी भावे जड़ित। भक्त भक्ति माध्यम रे भगवान को पाइबा पाई विभिन्न प्रकार मार्गर दर्शिका रही। प्रथमतः संख्या 9 को जदि आम देखा 9 रे नवधा भक्ति रही, जहाँकि प्रहलाद कहिथिबा अनुजाई श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्मा निवेदनं। श्रवण धर्मशास्त्र आध्यात्म विषय वस्तु भगवान कर रूप गुण लीला रहस्य चरित्र आदि श्रवण करिबा द्वारा श्रवण भक्ति प्राप्त होता है। कीर्तन करिबा द्वारा मध्य कलौतत हरिकीर्तन कलिजुगरे हरिकीर्तन हैला मुख्य। हरिकीर्तन द्वारा भगवत प्राप्ति अति सहजलभ्य होता है। एवं कहा जाइछि जे कीर्तन शब्द को ओलटाइले जो नर्तकी शब्द उत्पन्न हुए, तेणु नर्तकी नृत्य गीत ताल काल लय छंदरे जो नृत्य करे से भली भाव रे हरिंकर कीर्तन कले भाव प्रवणता सृष्टि हुए, भाव गंभीरता जागृत हुए, मनुष्य निजर स्थान काल पात्र को भूली जाए थाए हरिंकर चिंतारे हरिंकर गुण कीर्तन रे। तेबे केउ भली भाव रे हरि कीर्तन करिवो, जहाँकि आमर नृत्य समय रे वाद्य यंत्र रे कहा जाइछि जेसां श्रीमद जशोदा सुतपद कमले नास्ति भक्ति नराणां जेसां माभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरगतार संज्ञा। जेसां माभीर कन्या रूप गुण कथने शुण्वन्ति नैवकरणां धिकितां धिकितां धिकतां कथयति नितरां कीर्तनोऽस्तु मृदंग धिकितां धिकितां कहवा उद्देश्य है तांधिक जो ये भगवान कीर्तन शुणा तांकर गुण रहस्य लीला आपको आम सबल करने जार कान से उद्ग्रीव प्रकाश करे नाही
ସେମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମସ୍ତକ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କର ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମହକକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନାସା, ଭଗବତ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ, ହସ୍ତ ରଚି ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ, ପାଦ ରଚି ତୀର୍ଥାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ସେ ଯାହା ହେଉ ନବଧା ଭକ୍ତି ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭଗତି ସନ୍ତନଙ୍କର ସଙ୍ଗା ଦୁସରି ରତି ମମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ଏହି କ୍ରମରେ ହିଁ ସେ ନବଧା ଭକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତେଣୁ ବିପଦ ନୈବ ବିପଦ ସମ୍ପଦ ନୈବ ସମ୍ପଦ ବିପଦ ବିସ୍ମରଣ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପଦ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପ୍ରଭୃତି ନବଧା ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ନବଧା ଭକ୍ତି କ୍ରମରୁ 8 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆସିବା, ଯାହାକି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗ ଦର୍ଶନ କ୍ରମରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି, ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା, ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯେଉଁ ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଅନାହତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଆଦି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଯୋଗ ରହିଛି, ଏହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ତାହା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 7 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆସିବା, 7 କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବା ସହଜରେ। ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା, ମାୟା, କାଶୀ, କାଞ୍ଚି, ଅବନ୍ତିକା, ପୁରୀ, ଦ୍ୱାରାବତୀଶ୍ଚୈବ ସତ୍ୟୈତେ ମୁଖ୍ୟଦାୟିକା। ଏ ଯେଉଁ 7ଟି ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା, କାଶୀ, କାଞ୍ଚି, ଅବନ୍ତିକା, ପୁରୀ, ଦ୍ୱାରାବତୀ, ଦ୍ୱାରକା, ଏ 7 କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ନତୁବା 6 ସଂଖ୍ୟାରେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନ, ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଅନାହତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ରହିଛି, ସେ ଚକ୍ରକୁ ଜାଗରଣ କରିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ, ଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ନତୁବା ଆମେ 5 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆସିବା, এই 5 ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତରେ ଯେମିତି 7 କ୍ଷେତ୍ର, ଷଷ୍ଠରେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନ, ପଞ୍ଚରେ ଆମେ 5 ସ୍ନାନ କରିବା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବଟ କୃଷ୍ଣ ରୋହିଣୀ ଚ ମହୋଦଧି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରେ ସ୍ନାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଆମେ ଯଦି 5ଟା ଜାଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ଯାହାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରହିଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଭଳି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାୟାଞ୍ଚ ଜଳେ ମୁକ୍ତି, ବାରଣାସ୍ୟାଂ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ, ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସବୁକିଛି ପବିତ୍ରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ନତୁବା 4 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ଚତୁଃ ପଠନ ଆମେ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଚତୁଃ ପଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା, ଗଙ୍ଗା ଚ ଗାୟତ୍ରୀ, ଗୋବିନ୍ଦେତି ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେ
चतुर्गकार संयुगते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता बुझ न बुझ पढ़ गीता, खाइब पिता गाइब गीता, तेरे से होइब जगत जीता बोली मध्य लोके कहती। श्रीमद् भगवत गीता जे कि अक्षर ब्रह्म स्वयं भगवानंकर शब्द ब्रह्मर प्रतीक। गीता जदि आमे पाठ करिबा नतिबा गायत्री मंत्र चतुर्विंशाक्षरी जो गायत्री मंत्र ताको जदि आमे प्रत्येक दिन प्रत्येक समय रे आमे जदि ताको चिंतन करिबा नतुबा गोविंद नाम को जदि आमे उच्चारण करिबा किंबा गंगा स्नान करिबा। गंगा स्नान तार मध्य विभिन्न प्रकार जो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी रही से अवगाहन कले आमे मुक्ति पाइबा। तार मध्य अन्य अर्थरे कहा जायछि जे प्रकृत गंगा स्नान कौन नारी विचार रे रही इड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी। इड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगम जत्र तीर्थराज सौच्यते तत्र स्नान प्रकुर्वीत पुनर्जन्म न विद्यते। जो इड़ा नाड़ी जोटा कि आम बाम नासापुटे प्रवाहित हुए, पिंगला है डाहन नासापुटे प्रवाहित हुए। ये इड़ा पिंगल मध्य सुषुम्ना च सरस्वती इड़ा पिंगलर मध्य देश जो सुषुम्ना नाड़ी रही त्रिवेणी रे जदि आमे अवगाहन करिपारिबा जहाँकि जोग मार्गर कथा तेबे से जाहौ गीता पढ़िबा गंगा स्नान करिबा गायत्री मंत्र जप करिबा आ ता संगरे गोविंद नाम को जदि आमे चिंता करिबा तेबे आम पई आध्यात्मिक मार्ग मध्य सुलभ हो जिवो। तेणु आमे प्रत्येक समय रे भागवत रे पढ़ुछे गोविंद 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 पदुंग लुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रज नारींक पयरे मन मोहरहु निरंतरे मन मोह निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधाधव। ए गोविंद नाम को जदि आमे चिंता करिबा जहार पद पदकरे अमृतपूर्ण होकर रही मध्य आमको भगवत मार्ग प्रदर्शिका भाव में काम करिवो। तेबे ताहा जदि न करिबा पुणी आमे त्रिणी दर्शन करिबा दोले च दोल गोविंद चापे च मधुसूदन रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोल पूर्णमी रे दोल वेदी रे दोल गोविंद को जदि आमे दर्शन करिबा चाप खेलुथिबा मधुसूदन को नरेंद्र पोखरी रे जदि आमे दर्शन करिबा नतुवा रथे तु वामनं दृष्ट्वा रथयात्रा दिन जगन्नाथ परम ब्रह्म को से वामन रूपी जगन्नाथ को रथरे आमे दर्शन कले आमे मुक्ति प्राप्त होई परिबा। एवं जदि आमे दुई संख्या को आसीबा सगुण ब्रह्म आउ निर्गुण ब्रह्मर
आलोचना मध्य आमे करिबा नतुवा एक संख्या को यदि आसीबा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। भगवान कहिसंती जे सबु किछि छाड़ी देई मध्य केवल सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मोर केवल शरणापन्न हो जाओ अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। मु सबु किछि प्रदान करबी तुमको एवं किंतु वास्तव में जेते दिन पर्यंत आमे आमर मन को भगवान को पाखरे अर्पण करी नाही ए समर्पण मनोभाव जेते दिन पर्यंत आसी नाही तेबे जेते जहा कले मध्य आमे आमर भगवत प्राप्तिर मार्ग असंभव हब। तेणु भगवान को संतुष्ट करबा पाई आमे कौन करिबा जेते बेले जहार जो जिनिस अभाव थाए से समय ताहाको से जिनिस देले ता मनरे आनंद सृष्टि हुए। तेबे भगवानकर अभाव वा कौन अच्छी रत्नाकर निज गृहं गृहिणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय राधा पनीत मनसो मनषष्टि दैन्यम तदीयते जदुपते त्वरित गृहाणम। ये आपणकर मन ही आपण पाखरे नाही देहि पद पल्लव मुदारम क्रम आपण मन बिकी देइछन्ति राधा पाखरे। तेणु हे प्रभु मु मोर आपण को मन को समर्पण करुछि। एहिभଳି हरे मुरारे मधुकैठ भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जेते बेले आमे हाथ टेकी दबा निजर काय मन बाग सबु किछि भगवान को समर्पण करि देबा सेते बेले आम पाई भगवत मार्ग भगवत प्राप्तिर मार्ग सहज साध्य होई पड़िबो। जय जगन्नाथ।